बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान की आवाम ने अपना फ़ैसला सुनाया है। इमरान खान फातेह करार पाए हैं और झुरलो फिरा है। इस वक्त धांधली नहीं, धांधले की तमाम तर कोशिशों के बावजूद और एक ऐसी निगरान हुकूमत जो कि मुबैना निगरान हुकूमत है, उसके बावजूद एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जो कि इलेक्शन कमीशन नहीं, पीटीआई के बकौल नून लीग की बी टीम है, उसके बावजूद आज तमाम तर लोगों, ताकतवरों, सियासतदानों, मुख्तलिफ इदारों, हर एक के पीटीआई के खिलाफ होने के बावजूद आज नई तारीख रकम हुई है। और जिस मार्जिन से ये तारीख रकम हुई है, इतने वोट पड़े हैं कि धांधला अपनी मौत आप मरा है। मैंने आपके सामने बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स रखनी है और किस तरह से इस पूरे के पूरे सिनेरियो के बाद, आज के दिन के बाद पीटीआई अनस्टॉपेबल हो चुकी है। पीटीआई का रास्ता रोकना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। इस सब के अलावा और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। मरियम नवाज की गिरफ्तारी के हवाले से पहला बाज़ाब्ता कदम भी उठा लिया गया है और मैंने आपको बताया कि मरियम नवाज को कंटेम्प्ट का नोटिस एक हफ्ते के अंदर अंदर, ये जो हफ्ता शुरू हुआ है इसमें मिल सकता है। अब जो एक कदम उठाया गया है मरियम नवाज की गिरफ्तारी के हवाले से, और एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। ये सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एक एक करके मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जेल भरो तहरीक इस वक्त कामयाबी से जारी है। आज सरगोधा की बारी है। कल जो है वो जेल भरो तहरीक के 5वें दिन गुजरांवाला में साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी जफरुल्लाह चीमा समेत 70 से जायद कारकुनान ने गिरफ्तारी दी है। ये जियो रिपोर्ट कर रहा है। गुजरांवाला में सेंट्रल जेल के सामने पुलिस ने लाउड स्पीकर पर गिरफ्तारियां देने का ऐलान किया। पुलिस का कहना था कि अगर कोई पीटीआई रहनुमा या कारकुन गिरफ्तारी देना चाहता है, आए और गाड़ी में बैठे, हम इज्जत के साथ उनको लेकर जाएंगे। गुजरांवाला में साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी जफरुल्लाह चीमा समेत 70 से जायद कारकुनान ने गिरफ्तारी दी, जबकि मंडी बहाउद्दीन से साबिक वफाकी वजीर नज़र गोंदल भी गिरफ्तारी देने वालों में शामिल हैं, जबकि असल फिगर दर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा गिरफ्तारियां देने के लिए गुजरात और वजीराबाद से भी तहरीक इंसाफ कारकुनों की रैली गुजरांवाला पहुंची। गुजरांवाला में मौजूद कारकुनों के साथ मिलकर सेंट्रल जेल पहुंचे। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद ने दावा किया है कि पुलिस की 6 गाड़ियां भरकर जा चुकी हैं। अब पुलिस की गाड़ियां खत्म हो गई हैं, इसलिए जो बाकी लोग हैं वो मायूस होकर वापस जा रहे हैं कि हमारी गिरफ्तारी क्यों नहीं ली गई। जाहिर है प्रोपोगेंडा एक जानिब किया जा रहा है कि इमरान खान की जेल भरो तहरीक जो है वो फ्लॉप हो गई है। लोग जो हैं वो नुमाइशी तस्वीर बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन हकायक इसके बरक्स हैं। इतलाआत ये भी हैं जो फयाजुल हसन चौहान के साथ पिछले दिनों किया गया है। क्या किया कि लोगों को बिठाते हैं, जाके वीराने के अंदर उन लोगों को उतार देते हैं और खुद पुलिस वाले भाग जाते हैं। यानी ये एक बकायदा तर्ज अमल अपनाया गया है कि गिरफ्तारियां जो हैं वो कम से कम शो की जाएं, और उसके लिए गाड़ियां भर कर ले जाई जाती हैं और कारकुनान को आगे जाकर उतार दिया जाता है। दूसरी जानिब हट दर्मी, जिद और वही अना और पार्लियामेंट की लेजिटमेसी स्पीकर साहब ने ख़त्म कर दी है। इतना मुनाफिकाना तर्ज अमल। स्पीकर पहले कहता है जी मैं तो कानून के मुताबिक इस्तीफे मंजूर करूंगा, मेरे पास हर बंदा आए, मुझे बताए, पर्सनली मिले, मुझे आके सामने बैठ के कहे कि जी मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैं उसके लहजे से जानने की कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर प्रेशर तो नहीं है, फिर उसके बाद जो है वह मैं जो है वो इस्तीफा कबूल करूंगा। फिर तारीख ने यह देखा, और मैं आपको ये बता दूं कि ये तारीख में इंतहाई स्याह हुरूफ से लिखा जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो है इन्होंने इस्तीफे किस तरह से कबूल किए, इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से जो है वो फौरन जो है वो डी नोटिफाई किया। फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इनको अपना थूका हुआ जो है वो चाटना पड़ा और इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो MNAs थे उनको जो है वो बहाल किया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की बहाली के मामले पर स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अपने फैसले से हटने से इनकार कर दिया। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक
تحریک انصاف کے جن ارکان کے استعفے منظور ہو چکے وہی فیصلہ حتمی ہے۔ 35 میں سے کسی بھی رکن کو کل قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یعنی لاہور ہائی کورٹ کا یہ حکم بھی انہوں نے اڑا کر رکھ دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا جو اوکھا سوکھا فیصلہ تھا ڈی نوٹیفائی کرنے کا، انہوں نے جو واپس لیا تھا وہ بھی معطل کیا ہے۔ حکام قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ مستعفی پی ٹی آئی رکن نے ایوان میں آنے کی کوشش کی تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ غیر لا قانونیت کا عالم یہ ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ یا الیکشن کمیشن نے کسی پی ٹی آئی رکن کو بحال نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے صرف ضمنی انتخابات کا اپنا نوٹیفیکیشن معطل کیا ہے۔ ذرائع قومی اسمبلی نے بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی اسپیکر کے استعفے منظور کرنے کے فیصلے کو معطل نہیں کیا اور الیکشن کمیشن نے بھی کسی بھی تحریک انصاف رکن کی رکنیت بحال نہیں کی۔ ذرائع قومی اسمبلی کے مطابق تحریک انصاف عدالتی فیصلے کی اپنی مرضی سے تشریح کر رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کا لچ ڈال رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنا منہ جو ہے اس کے اوپر کالک ملنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان قریب یہ فیصلہ بھی بڑا کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا دوں کہ راجن پور میں جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور راجن پور کے اندر جو انتخابات ہوئے وہ بڑے ہی اہم ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ کارکنان جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ پولنگ کا وقت جو ہے وہ 8 بجے سے 5 بجے کا تھا اور مختلف جگہوں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے جو حامی ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھی آئے اور ایک جو لڑائی جو ہے وہ کا سما جو ہے وہ جاری رہا۔ آج ہونے والے ضمنی انتخابات میں کل 11 امیدواران جو ہیں وہ میدان میں تھے، تاہم پی ٹی آئی کے محسن لغاری اور مسلم لیگ نون کے جو عمار لغاری ہیں ان کے درمیان مقابلہ راجن پور میں جو ہے وہ سخت تھا اور یہ جو ہے یہ بغیر وقفے کے یہاں پر بہت بھاری تعداد میں لوگ نکلے اور 45% ٹرن آؤٹ رہا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اس حلقے میں 3,79,204 رجسٹرڈ ووٹر ہیں، جن میں سے 2,06,497 مرد اور 1,72,709 خواتین ووٹرز ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ حلقے میں 237 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے۔ پنجاب رینجز کے 200 سے زائد اہلکار کوئک رسپانس فورس کے طور پر فرائض جو ہیں وہ انجام دیتے رہے۔ اس میں جو ہے وہ شیئر کی گئی ویڈیوز کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ لڑائی کی گئی۔ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کی ووٹرز کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی بھی سامنے آئی اور ضلعی انتظامیہ نے بھی پی ٹی آئی کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ اسی طریقے سے کئی غلط کام ہوئے، بری طرح سے دھاندلی کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے لیے لوگوں کو انٹری دی گئی اور کئی طرح کے فیک ووٹوں کا جو ہے وہ شور بھی پی ٹی آئی کی جانب سے مچایا گیا۔ کل جو سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز جاری ہوئی، ویڈیوز دیکھنے والی تھی کہ پی ٹی آئی اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے کیمپوں میں بڑا فرق تھا۔ یہاں جو پی ٹی آئی کے جو کیمپس ہیں وہاں پر جوش اور توانائی جو ہے وہ لاجواب تھی، اور جب سے راجن پور میں پولنگ کا اعلان ہوا اس وقت سے ووٹرز کے ساتھ ہیرا پھیری کی کوشش بھی کی گئی، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو ڈرایا نہیں جا سکا، لوگ دباؤ میں نہیں آئے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے مقامی جو حکام ہیں ان کے اوپر بھی بہت دباؤ ڈالا، لوگوں کو جیل میں بھی ڈالا گیا، بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، لیکن اس کے باوجود کوئی جوش جو ہے وہ کم نہیں ہو سکا۔ اور اس وقت جو رزلٹ سامنے آیا ہے اس رزلٹ نے ایک طرح سے بڑی کالک ملی ہے ان تمام امپورٹڈ اور طاقتوروں کے منہ کے اوپر، کیونکہ غیر سرکاری نتائج کے مطابق محسن لغاری نے 90,392 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے عمار اویس خان لغاری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اختر حسن خان گرانچی نے بالترتیب جو ہے وہ 55,218 اور 20,074 ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے ہیں۔ تو یہ ایک آپ اندازہ کریں کہ کہاں پر 90,000 اور کہاں پر 55,000 یا 20,000، تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو عمران خان کے خلاف سارے کے سارے اتحاد ہو کر کے کھڑے تھے، اور کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ برے طریقے سے جو ہے وہ شکست ہوئی ہے۔ عمران خان کا اس کے اوپر کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے خلاف سرکاری مشینری، نیوٹرلز اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مابین گٹھ جوڑ کے باوجود زوردار کامیابی پر محسن لغاری
मीना लगारी, PTI के कारकुनान और NA 193 के वोटर्स को मुबारकबाद पेश करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे खदशा है कि इससे PDM और उसके सरपरस्तों पर मजीद खौफ तारी होगा, चुनाचे सुप्रीम कोर्ट के जजिस पर गैर मामूली दबाव की तवक्को रखिए। तो ये एक फैसला जो है, ये एक जो है वो आई ओपनर है ताकतवरों के लिए भी और PDM के लिए भी, कि किस तरीके से पिछले 10 महीनों के अंदर आप लोगों ने अवाम के साथ किया, इमरान खान के साथ किया, PTI के साथ किया, उनको जो है वो मैच से आउट करने की कोशिश की। लेकिन आप लोगों के साथ अब क्या हुआ है, ये पहली फतह नहीं है, ये दर हकीकत पहली फतह जो है वो आने वाली फतूहात का जो है वो पेश खेमा है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में PTI इससे भी ज्यादा मार्जिन के साथ PDM, जिनमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर कैंडिडेट्स शामिल हैं, और प्लस इलेक्शन कमीशन और ताकतवरों को बुरी तरह से शिकस्त देगी। दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं मरियम नवाज, उनके खिलाफ एक मुकदमा लिया में चौक आजम खान थाने में जो है वो एक दरख्वास्त दायर की गई है और मरियम नवाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस और फौज की तौहीन पर दरख्वास्त दायर की गई है। अभी तक ये मुकदमा जो है वो दायर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो मुअज़्ज़िज़ अदलिया है उसके 2 जजेस की तस्वीर चलाकर और जो गुज़श्ता जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, उनकी तस्वीर चलाकर और फ़ौज के जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उनकी तस्वीर चलाकर मरियम नवाज़ ने दरीदा देनी की है। अब ये दरख्वास्त दायर की गई है। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में मरियम नवाज़ के हवाले से और इस दरख्वास्त के हवाले से क्या होता है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।